बंधु समस्तंकर गोटे सब अभियोग रहे जे आम जीवन पाई वास्तव में जो जो कम गुड़िक करने कथा आम ता सबकि करुचु किंतु तापर भी आम जीवन में जो सफलता पाइबा कथा से सफलता आम आदौ पाइपारुना। एमती बहुत जन भाई भौणी मैंने मत इंस्टाग्राम रे मेसेज करते जे भाई आम जीवन में जो जो कम करने कथा से कम आम लाइफ रे करी चलुचु तापर भी आम लाइफ रे जो सक्सेस आम एक्चुअली आम चाहूँ से सक्सेस आम पाइपारुना। आम दैनंदिन जीवन में आम से जान जिगर लगे दौचु तापर भी आशातीत अनुसार आम से रिजल्ट्स आदौ पाइपारुना। आज ये वीडियो से सब प्रश्नर उत्तर खोलीदेव जो प्रश्न आपण मन भितर बारंबार प्रश्न उंकी मारुछि जे बहुत जन एटी बहुत परिश्रम कला पर भी से माने जीवन में सक्सेस होना किंतु बहुत कम जन लोक अच्छा जो माने कि जीवन में बहुत कम परिश्रम कला पर भी से माने लाइफ रे सक्सेस पाई जाउछन्ती। जदि वास्तव में यही प्रश्नर आपण उत्तर पाइबापी इंटरेस्टेड अच्छा तेबे मु कहिबी आज भिडियोटी को थरे फास्ट टू लास्ट पर्यंत मन दे शुणी दिंतु तापर भल भाव में बुझीपारे वास्तव में कहीं जड़े कम परिश्रम करी लाइफ रे से सक्सेस सब बेले पाई चली थाए आउ एमिति भी बहुत लोक अच्छा जीवन में से बहुत परिश्रम कला पर भी से लाइफ रे सही सक्सेस आदौ पाते ना। से आपण को गोटे कहानी कहूँ आपण से कहानीटी को मन दे निश्चित शुणवे बोली आशा और विश्वास। ये कहानीटी आपण मन दे शुणी सारंतु तापर बुझीपारे वास्तव में कम परिश्रम करी जीवन में किभली लोक मैंने सक्सेस पाई था। गोटे गुरुकुल आश्रम रे जड़े ऋषि रखुले से ऋषि पाखरे बहुत जन शिष्य रही पाठ पढ़ुले से ऋषि महाराजकर बाहर राज्य रे गोटे काम पड़ा एथिपाई से 30 दिन से आश्रम रे अनुपस्थित रहिबो बोली तांकर गुरुकुल आश्रम रे जो पिला माने रहुतले से आश्रम रे पिला मानकु से माने कहि चलिले एवं से कथा छगरे से गुरु तांकर शिष्य मानकु कहिथिले जे वास्तव में 30 दिन जाए मु एबे मो आश्रम रे रहिबि नाही तुमको गोटे जादूर पात्र देजीबी से जादू पात्र भितर तुम मन भितर जो सब कथा आसूची से सब कथा को लेखि पकईदेव एवं जीवन में देखिब तुम जहाँ जहाँ चाहूच जीवन में ताहा ताहा आपे आपे तुम पाइजिब। यही कही 10 जन तांकर जो शिष्य थिले से शिष्य जन को 10टी पात्र देले एवं गोटे शर्त रखिले जे प्रत्येक दिन ब्राह्म मुहूर्त बिछना छाड़ब एवं मन रे जो कथा आसूची से गोटे कागज रे ताहाकु लिखिदे ये पात्र भितर तुम पकईदेव। एतिकी कथा कही गुरु एबे निज आश्रम छाड़ी बाहर राज्य को चली जाइथिले एवं ता परदिन ठारू गुरु जो पात्र देइथिले पिला माने एबे ब्राह्म मुहूर्त रे उठी निज निज मनर कथा को लिखि गोटे कागज भितर से पात्र रे पकाई चलिले। एभली 3-4 दिन कला परे गोटे पिलाटीए भाविला गुरु कौन सतरे ये सब जो पात्र देइछथि एथिरे जहा लेखि पकाइले सत हब। गुरु आमको मन बुझीबा पई एक कथा कहि देइछथि यही किसी कथा ता मुंड भितर आनी से जो कागज रे लेखि से पात्र भितर पकईवा कथा से 3-4 दिन पकई सारिबा परे से आदौ किछि पकाइला नाही। आउ किछि जन छात्र 2-3 दिन अधिका पकईले से माने भी मध्य गोटे कथा भाविले ए सब होछि वास्तव में प्रहसन कथा कागज रे किछि जदि आमे ब्राह्म मुहूर्त लेखि एई पात्र रे पकईबा आम जीवन सब कथा सत हब यार किछि ग्यारंटी नाही। गुरु आमको गोटे कार्य दे जाइछन्ति एहा भितर जेपरि आमे इनवॉल्व होई रहिबा आमे एहा भितर संश्लिष्ट होई रहिबा एहा वास्तव में केबे सत कथा नुहे किंतु गोटे पिलाटी प्रतिदिन से गुरुंकर कथा अनुसार से गोटे गोटे मनर कथा को लेखि गुरु देइथिबा पात्र रे पकाई चलिला। एभली गोटे मास समय बीती जाइथिला। एबे गुरु जेतेबेले गुरुकुल आश्रम को फेरी आसीथिले से समय रे तांकर से 10 जन शिष्य को तांको पाखको डाकिथिले एवं कहिथिले निज निजर से पात्रटी को मो पाखको धरि आस। गुरुंकर आदेश मानी पिला माने एबे निज निज पाखरे थिबा से पात्रटी को धरिक आसिले। गुरु जेतेबेले गोटे पिलार पात्र रे देखिले एवं पचारिले तुम पात्र रे मात्र 4-5टी कागज पड़ी
ଏବେ ସେଇ ପିଲାଟି କହିଛି ଗୁରୁଦେବ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା ଆପଣ ଆମକୁ ମିଛ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜୀବନରେ ଯାହା ସବୁ ମନ ଭିତରେ ଆସୁଥିଲା ଭାବିଥିଲି ଲେଖିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଆଉ ଲେଖିକି ମୁଁ ପକାଇଲି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୋତେ ମିଛ ବୋଲି ଲାଗିଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ପକାଇ ନାହିଁ। ଗୁରୁ ଏବେ ଆଉ କିଛି ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ତମେ ଏଥିରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ କମ୍ କାଗଜ ପକାଇଛ? ସେହି ପିଲାମାନେ ଏବେ ଗୁରୁଙ୍କ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଥାନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଆମେ ଯେତିକି ପକାଇଛୁ ସେତିକି ଆମର ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉ, ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇ ପାତ୍ରରେ ଆମେ କିଛି କାଗଜ ପକାଇବୁ। ଏଇଭଳି କିଛି କଥା ମନ ଭିତରେ ଆସିବାରୁ ଆମେ ଏଇ ପାତ୍ର ଭିତରେ ଆମେ ଆଦୌ କାଗଜ ପକାଇଲୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଗୁରୁ ଜଣକ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ପିଲା 30ଟି କାଗଜ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର ଭିତରେ ପକାଇଛି। ଗୁରୁ ଏବେ ସେଇ କାଗଜକୁ ଖୋଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ କିଛି କାଗଜରେ କିଛି ମନର କଥା ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଗଜରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାଧା କାଗଜଟିଏ ଥିଲା। ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଆରେ ବାବା ତମେ ତ ପାତ୍ରରେ 30ଟି କାଗଜ ପକାଇଛ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ କାଗଜରେ କିଛି ତମେ ଲେଖିଛ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ କାଗଜରେ ତମେ କିଛି ଲେଖିନାହଁ। ପିଲାଟି ଏବେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଥାଏ ଗୁରୁଦେବ ଯେତିକି କଥା ମୋ ମନ ଭିତରେ ଆସିଛି ମୁଁ ସେତିକି କଥା କାଗଜରେ ଲେଖି ସେଇ ପାତ୍ର ଭିତରେ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆପଣ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇଥିରେ କାଗଜ ପକାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ସେଭଳି କିଛି କଥା ଆଉ ଆସିଲା ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ମୋ ଜୀବନ ପାଇଁ ଦରକାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେହେତୁ ମୋତେ କହିଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଥିରେ କାଗଜ ପକାଇବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିଥାଏ। ଯେଉଁଦିନ ମୋ ମନ ଭିତରେ କିଛି କଥା ଆସିଥାଏ ସେଇ କଥାକୁ ମୁଁ କାଗଜ ଭିତରେ ଲେଖି ପକାଇ ଦେଇଥାଏ, ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ମୋ ମନ ଭିତରେ କିଛି କଥା ଆସିନଥାଏ ସେଦିନ ମୁଁ ସାଧା କାଗଜଟିଏ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ସେ ପାତ୍ର ଭିତରେ ପକାଇ ଦେଇଥାଏ। ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ପାଖରୁ ଏଇସବୁ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ଏବେ ସେ ପିଲାଟିକୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଜୀବନରେ ତୁମେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଜଣେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବ, ଏ ତୁମ ପାଇଁ ଏ ଦେଶ ଏ ଜାତି ଗର୍ବ କରିବ। ବନ୍ଧୁ ଏ କାହାଣୀରୁ ଆପଣ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ପିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାଗଜ ପକାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ପିଲା 3-4 ଦିନ କାଗଜ ପକାଇ ସାରିବା ପରେ ସେ ଆଉ କାଗଜ ଆଦୌ ପକାଇଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା ଗୁରୁ ଯେଉଁ ପାତ୍ରଟି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଛ କଥା। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ପିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତା ମନ ଭିତରେ କିଛି କଥା ନ ଆସିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ କାଗଜ ପକାଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ 30ଟି କାଗଜ ସେ ସେଇ ପାତ୍ର ଭିତରେ ପକାଇଥିଲା। ଏଇଟାକୁ ତ କୁହନ୍ତି ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ସେଲ୍ଫ ମୋଟିଭେସନ୍। ଜୀବନରେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେଲ୍ଫ ଡିସିପ୍ଲିନ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇଫରେ କେବେ ବି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠି ବହୁତ ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷାର ଜଷ୍ଟ 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବା ଗୋଟିଏ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ଦିନ ରାତି ସିଲାବସ୍କୁ ବସି ସେମାନେ ଘାଣ୍ଟି ପକାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ କଥା। ଜୀବନରେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଜୀବନରେ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବରେ ସେଲ୍ଫ ଡିସିପ୍ଲିନ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ଚାଲନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଭିତରେ ସେମାନେ ଇଜିଲି ସିଲାବସ୍କୁ କଭର୍ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟରେ ସେମାନେ ସେଇ ପାଠକୁ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ରିଭିଜନ୍ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ମନ ଖୁସି କରିବେ, ମଜାମସ୍ତି କରିବେ। ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜା ଭସାଣି ଅଛି ସେଠାରେ ଯାଇ ନାଚିବା, ଆଜି ସାଙ୍ଗର ବାର୍ଥଡେ ଅଛି ସେଠାରେ ଯାଇ ମସ୍ତି କରିବା, ଆଜି କେଉଁଠି ବାହାଘର ଭୋଜି ଅଛି ସେଠାରେ ଯାଇ ମସ୍ତି କରିବା। ଏଭଳି ସେମାନେ ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟକୁ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ ପରେ ନଷ୍ଟ କରି ଚାଲନ୍ତି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାର ଶେଷ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ବା 2 ମାସ ଭିତରେ ସେମାନେ ସିଲାବସ୍କୁ କଭର୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେଇଟା ହିଁ ଆଦୌ ଜୀବନରେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ନୁହେଁ। ଜୀବନରେ ডিসিপ্লিন হচ্ছে সেই কথা যে কথায় আপনার বারম্বার করতে এবং প্রত্যেক দিন আপনার সেই কামটি করি চালती। জীবনের সফলতা সবুলে সেলফ ডিসিপ্লিনর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। যেতে পর্যন্ত আপনার সেলফ ডিসিপ্লিন কু নিজ জীবনের ব্রত করে না সেতে পর্যন্ত লাইফে আপনার চেষ্টা করতু, যেতে পরিশ্রম করতু, আপনার কেবে কেউথিরে সফলতা আদৌ পাইবে না। আজ মু কହୁছি লেখিকি রাখতু।
जीवन में जदि वास्तव में आप चाहते लाइफ रे सक्सेस होगापी आपड़ जेकोसी कम करूँ सेल्फ डिसिप्लिन करूँ आप प्रत्येक दिन ताकू प्रैक्टिस करूँ आप भल भाव जानी प्रैक्टिस कैन मैक्स परफेक्ट जिते आप प्रैक्टिस करेंगे सेते आप परफेक्ट हो जाए तेणु जीवन में जदि आप वास्तव में लाइफ रे ग्रो करने चाहते सक्सेस पाइबापी चाहते लाइफ रे अल्प परिश्रम करी लाइफ रे आप सक्सेसफुल पर्सन होगापी चाहते सब एग्जाम रे आप टॉप करने चाहते टॉपर होगापी चाहते तेज मु कहि सेल्फ डिसिप्लिन हूँ गोटे मात्र सूत्र यहाँ अति सुंदर सहजरे आप अख्तियार करेंगे से सफलता को जो सफलता आप प्रत्येक दिन पाइबे बोली आशा कर प्रत्येक दिन आप स्वप्न देखुं आशा करे आपण माने मो भल भाव जो कहानीटी कहली ये कहानी माध्यम सेल्फ डिसिप्लिन केते गुरुत्वपूर्ण आपण माने भल भाव बुझी सारी एवं आपण मन भितर जो प्रश्न आसूला लोक मैंने कम परिश्रम करी अधिका किपरि सफलता होती एवं बहुत परिश्रम कर सारा पर कहीं सफलता पाती नहीं से सब प्रश्नर उत्तर आप अति सहजरे भल भाव बुझी पारि जानी सारी आशा करे ये वीडियो माध्यम आप बहुत किसी शिखिथे जदि वीडियोटी भल लगी वीडियो को लाइक करेंगे और प्रत्येक सांगसाथी मान भिडियोटी को बहुत मात्रा शेयर करी लाइफ को सुंदर शिक्षाटी निहाती देवे भगवान आपको सब खुशी दिंतु लव यू ऑल जय गुरु जय जगन्नाथ शेष सही कथा कर देखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहेगा आपकी जैसा धन्यवाद जय जगन्नाथ।